بلاش ما كنتش سامعة. 7 on commence. يلا أهلا. Vous désactivez les sons. Ok. Désactiver. Oui. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أرحب بضيوف الأكارم على رأسهم السيد رئيس جامعة الجزائر واحد بن يوسف بن خدة، الأستاذ الدكتور بن تدليس عبد الحكيم، السيد عميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور كسال العربي، الأساتذة الفاضلين أعضاء فرقة بحث المؤسسات الاقتصادية في ظل اقتصاد السوق، القائمين على إظهار الملتقى الوطني الافتراضي للنور، هذا الملتقى الموسوم بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين حقيقة الواقع القانوني وآفاق اقتصادية واعدة. كما أرحب بالمتواجدين معنا اليوم إلكترونياً، إلى السادة المشاركين في فعاليات هذا الملتقى عبر منصة زوم، الحاضرين بقلوبهم، المتباعدين من أجل الصحة والسلامة العامة. أرحب بالجميع كل باسمه وبصفته، وأثمن كل المجهودات التي تذكر وتشكر في سبيل إنجاح هذا الملتقى في ظل هذه الجائحة، رفعها الله عنا وحمانا الله وإياكم. إن خير ما نستهل به عملنا اليوم تلاوة عطرة من آيات بينات نستمع إليها فوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. نستمع الآن إلى النشيد الوطني الجزائري.
بعد الاستماع إلى النشيد الوطني الجزائري أحيل الكلمة فوراً إلى رئيسة الجلسة الافتتاحية الأستاذة لطاف نجيبة. وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه ننيب. هل أنتم في الاستماع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أحمد الله على تسخير هذا الملتقى المبارك الذي جمعنا اليوم لدراسة الموضوع المهم، موضوع ساعة على كل الأصعدة. هكذا الكوبي هذا لازم يكون كوبي، ما تعطيه كوبي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. في البداية أحمد الله على تسخير هذا الملتقى المبارك الذي جمعنا اليوم، موضوع مهم على كل الأصعدة، اقتصادي وبعد اجتماعي واحد، وهو موضوع هيكلي، أي كل القطاعات ويدرج في كل الأنشطة الاقتصادية مهما كانت طبيعة النظام المنتهج في الدولة، وهو ما يفسر الجزائرية مؤخرا من المؤسسات استراتيجية ترتكز المؤسسات كورقة رابحة من شأنها بناء معالم اقتصاد حقيقي بمفهوم عالمي. أحمد الله كذلك على تسخير مشاركات متميزة مختصة متمكنة سيقدمها لنا باحثين وأساتذة كفء للخروج بنتائج من شأنها الدفع بعجلة الاقتصاد ورفع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. تحقيق التنمية الاقتصادية لبلوغ هذا فصلنا هذا إلى محاور على أساس منهج علمي مضبوط يقوم على ثلاث ركائز أساسية. الأول دراسة الواقع، والثاني دراسة انتقادية، هدفها تحسين التحسين الدائم، l'amélioration continue. وقبل الخوض في هذه الدراسات وإعطاء الكلمة لضيوفنا الكرام الذين أسعدونا بمشاركتهم، باسمكم جميعا أرحب بهم أصالة عن نفسي وباسم جامعة الجزائر واحد وباسم الهيئة التنظيمية على رأسهم الأستاذة الدكتورة رحيمة الشلغوم رئيسة الملتقى. أرحب بحضراتكم ترحيبا أنيقا يليق بمقامكم. نبدأ أولا بإحالة الكلمة إلى الأستاذة شلغوم رحيمة رئيسة الملتقى لتقديم أهداف. لا قبل كل شيء العميد. نعم، نبدأ أولا بإحالة الكلمة إلى عميد كلية الحقوق البروفيسور العربي كسال، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكل الضيوف وبكل المشاركين في هذا الملتقى. قلت أرحب إذن
بكل المشاركين وبكل الضيوف المشاركين في هذا الملتقى. يدخل هذا الملتقى في إطار النشاطات العلمية المتنوعة التي تقوم بها كلية الحقوق سعيد حمدين جامعة الجزائر 1. وباسمي وباسم الطاقم الإداري للكلية أشكر كل من ساهم وساعد وبادر في الوصول إلى انعقاد هذا الملتقى في هذا اليوم، وعلى رأسهم الأستاذ بنت الليث عبد الحكيم رئيس جامعة الجزائر 1 الذي وفر كل الإمكانيات المادية واللوجستية لإنجاح هذا الملتقى. كما أشكر الأستاذة الدكتورة شلغوم رحيمة على المجهودات، على أولا المبادرة التي قامت بها، وأيضا على المجهودات التي قامت بها من أجل الوصول إلى انعقاد هذا الملتقى. الشكر أيضا موصول إلى الأستاذ الدكتور بعدي محمد رئيس اللجنة العلمية، والطالبة الدكتورة لطاش نجية المشرفة العامة على الملتقى. كما أشكر الطالبة الدكتورة زواغي عواطف رئيسة اللجنة التنظيمية. أشكر أيضا الأستاذ الدكتور عمار بالحمر وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة على قبوله المشاركة والمساهمة في هذا الملتقى بالرغم من الالتزامات المهنية التي تقع على عاتقه. إن موضوع الملتقى العلمي الوطني الافتراضي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين حقيقة الواقع القانوني وآفاق اقتصادية واعدة يعتبر من مواضيع الساعة في الوقت الراهن، خاصة وأن السلطات العمومية في البلاد تحضر لخطة انتعاش اقتصادي والتنمية. إن هذه المؤسسات لها دور كبير في إنجاح هذه الخطة، باعتبار أنها تمس وتتماشى مع كل قطاعات الحياة، سواء في الجانب الاقتصادي أو في الجانب الاجتماعي، كما هو معمول به في العديد من الدول المتقدمة. غير أنه لإنجاح هذه المؤسسات في المساهمة في خطة الانتعاش الاقتصادي لا بد أن تتوفر لها الإمكانيات المادية والبشرية، وخاصة الآليات القانونية اللازمة لتستطيع أن تعمل وتساهم وتشارك في إضافة للاقتصاد الوطني، خاصة في الظروف الصحية التي تمر بها البلاد وعلى غرار دول العالم، بالإضافة إلى أيضا تدهور أسعار النفط وأيضا المداخل. ونظرا لأن الجامعة لها دور هام ومهم باعتبارها قوة اقتراح ومساهمة للسلطات العمومية، فالمنتظر من هذا الملتقى هو الخروج باقتراحات تجيب على الإشكالية المطروحة في هذا الملتقى. وبهذا أعلن عن الافتتاح الرسمي لهذا الملتقى، متمنيا لكم النجاح والتوفيق والسداد، والسلام عليكم. شكرا أستاذ، شكرا على هذه الكلمة القيمة. نحيل الآن الكلمة إلى الأستاذة شلغوم رحيمة، دكتورة أستاذة شلغوم رحيمة رئيسة الملتقى، لتقديم أهداف ومحاور هذا الملتقى المبارك إن شاء الله. تفضلي أستاذة. السلام عليكم.
مرحبا بكم، أرحب بدوري كذلك كل المشاركين في هذا الملتقى الافتراضي. مرحبا بكل الفاعلين سواء من قريب أو من بعيد، لأن يعتبر هذا الملتقى الافتراضي وسيلة مبتكرة التي تسمح لمواصلة التظاهرات العلمية. وتأتي هذه التظاهرة العلمية في مرحلة تاريخية صعبة يشهدها العالم، تطورت خلالها أزمات عديدة مرتبطة الواحدة بالأخرى، تزامنت فيها الأزمات السياسية الاقتصادية والاجتماعية، مع ظهور كما تعلمون بكابوس مزعج متجسد في الأزمة الصحية العالمية الذي أثار رعب في الشعوب والحكومات على حد سواء. في ظل هذا المناخ المعكر فنلاحظ تأكيد كل الحكومات على ضرورة الرجوع إلى اقتصاد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القادرة على إخراج المجتمعات من هذه الأزمات بأقل الأضرار. نفس الرعاية حظت بها هذا النوع من المؤسسات من طرف السلطات الجزائرية، حيث جعلت منها الهدف القريب المرجو بلوغه عن طريق تدعيم قانوني وتنظيمي تشمل تعزيزات بخلق هياكل إدارية تنظم وتعمل على ترقية هذه المؤسسات، تجسدت بتخصيص قطاع وزاري تحت إشراف الوزير الأول، مهمتها تأطير وتنظيمها في كل القطاعات. هذه الاستراتيجية الجديدة في تسيير وتطوير الاقتصاد الوطني تعد مخرج يستوجب العناية والمرافقة والتمويل والتطوير وتضافر جهود كل القطاعات لبلوغ الأهداف المرجوة. في إطار بناء جسر بين عالم الاقتصاد والجامعة باعتبارها الصرح العلمي لبعث هذا التطور، ارتأينا من خلال هذه التظاهرة العلمية الكشف عن المعطيات والحقائق المحيطة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بدلاً من دراسة المؤسسات بحد ذاتها، بإعطاء فرصة للإجابة على تساؤلات عميقة كان يراها البعض مجرد موضوع لا يليق إلا مقالا في جريدة يومية، بينما يراها الباحثون في مختلف المجالات أنها إشكالية لا بد طرحها ولا بد من تسليط الضوء على المحيط القانوني لهذه المؤسسات، وهو ما يبرر تقسيم الدراسة إلى محاور أساسية تتعلق بالوسائل المستعملة من طرف الدولة وتدعيم سياسة تطوير هذه المؤسسات، حيث تناولنا في المحور الأول معاملة مختلف القوانين لهذه الفئة من المؤسسات. ثم انتقلنا إلى فكرة أخرى في المحور الثاني بطرح إشكالية دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، انتباها إلى استراتيجية وضعت في السابق في إطار اتفاقية الأورو متوسطية 2005. ثم خصصنا محور وكان لابد منه، وهي المؤسسات الناشئة، هذه الوسيلة الجديدة لعصرنة الاقتصاد الوطني وأهميتها في بحث استراتيجية اقتصاد المعرفة. وفي الأخير طبعا بعد صدور القانون المالي التكميلي ارتأينا أن نخصص هذا المحور الأخير إلى التحفيزات والتسهيلات المقدمة للمؤسسات التي تساهم في ترقية الإنتاج الوطني، لنخرج في الأخير بتوصيات تكشف
عن نقائص وتضع خريطة استراتيجية مستقبلية لتعزيز وترتيب هذه المؤسسات، وفتح طبعا مجال للبحث معمق في إطار ملتقيات وأيام دراسية لا تقل أهمية عن الذي نحن بصدد القيام به. إذن هذا ما أردت أن أبحث من خلال هذا الملتقى، وأتمنى للجميع التوفيق في مداخلاتكم. بهذا أحيل الكلمة إلى رئيسة تنظيم الملتقى. شكرا أستاذة، شكرا أستاذة، شكرا على هذا التوضيح. نعرض على حضراتكم الآن كلمة شرفية لمعالي الوزير بروفيسور عمار بالحمر، وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة، الذي لم يبخل علينا كعادته بالمشاركة في هذا الحفل العلمي، وأبى إلا أن يشاركنا رغم انشغالاته بشريط فيديو مسجل لإثراء موضوع هذا الملتقى المبارك. سوف نعرضها على حضراتكم الآن إن شاء الله. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة تدخل قصير في أعمال أو أشغال الملتقى لتوضيح الإطار القانوني الدستوري العام الذي يتحكم في المؤسسة بصفة عامة، للقول بأن تكميلا لتكريس حرية التجارة والصناعة التي جاءت بها المادة 43 للدستور الساري المفعول، والتي جاءت بها المادة 61 من مشروع الدستور الجديد، تكميلا أيضا لمفهوم ما يسمى اليوم بصفة عامة اقتصاد السوق الاجتماعي والتنافسي، وأيضا تكميلا لدور مؤسسات أو سلطات الضبط الإدارية المستقلة. يقدم مشروع مراجعة الدستور الذي أقره رئيس الجمهورية، يقدم مفهوما قانوني غير معروف للمشرع الجزائري، وهو مفهوم الأمن القانوني. وهذا يجعل دخول هذا المفهوم للأمن القانوني إلى ما أسميه الرخام الدستوري الماربر كونستيونيل من الباب الكبير، لأنه مذكور مرتين، وهذا ليس صدفة. مرة أولى في الديباجة التي تنص على أن الدستور يجعل من الممكن ضمان الفصل بين السلطات وتوازنها مع استقلالية القضاء، وكذلك الحماية والأمن القانوني ومراقبة عمل السلطات العمومية. ويأتي أيضا بمفهوم الأمن القانوني مشروع الدستور مرة ثانية في الفقرة الرابعة من المادة 34 التي تنص على ما يلي: من أجل ضمان الأمن القانوني تسهر الدولة في تنفيذ التشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات لضمان سهولة القراءة وإمكانية الوصول إليها واستقرار النصوص القانونية. في الواقع يتقاطع الأمن القانوني المذكور في المادة 34 من مشروع الدستور يتقاطع مع 3 متطلبات قانونية أصلها في الحقيقة جاء به قرار للمجلس الدستوري الألماني. أولا، العنصر الأول من مكونات الأمن القانوني هو موصولية القانون، بمعنى أنه يجب أن يكون القانون واضحا ومقروءا. C'est ce qu'on appelle l'accessibilité ou la lisibilité du droit. العنصر المكون الثالث الأمن القانوني هو استقرار القانون والحقوق والقوانين الذاتية التي تتشكل بانتظام. C'est la stabilité du droit. أما العنصر المكون للأمن القانوني الثالث فهو يكمن فيما يسمى بتوقعية القانون، la prévisibilité du droit، أي بعبارة أخرى القدرة على التنبؤ. وهكذا فإذا كانت سهولة أو الوصول أو قراءة
القانون أو الوصول إليه هو جزء أساسي من وظائف القانون، غير أن التوقعية في الحقيقة هي التي تقدم أكبر ضمانة للمستثمر أو رجل الأعمال أو المقاولات. وأريد التأكيد هنا على التوقعية القانونية كميزة من الميزات الثلاثة للأمن القانوني في عالم يتميز بتطور مواضيع التشريع بسرعة مدهشة. ويشهد على ذلك مثلا التكنولوجيات الجديدة، الانترنت والفضاء، ما يسمى بالفضاء السيبريالي. على عكس الاستقرار المرتبط باحترام الماضي، فإن إمكانية التنبؤ والتوقعية بالأفعال والسلوك تهم المستقبل بشكل أكبر دقة. من جهة أخرى، يضمن الامتثال للتنبؤات التعاقدية أمن الحقوق المكتسبة، وتسعى قابلية التنبؤ إلى تحقيق هدفين في الحقيقة. الهدف الأول هو بناء التوقعات. الهدف الثاني هو احترام التوقعات التي تم إنشاؤها بالفعل من جهة أخرى. وتشترط التوقعية تشترط التوقعية عددا من العناصر أهمها ثلاثة. العنصر الأول أن يكون القانون سهل البلوغ أو المنال للسماح بالبناء والتخطيط. العنصر الثاني أن يكون القانون تصور تنبؤات تكهنات قانونية ومحترما للتنبؤات المبنية. والعنصر الثالث الأخير أن يساعد عامل التوقع على احترام العقود التي تترتب عنه بالنسبة للأطراف المتعاقدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحيل الكلمة إن شاء الله إلى البروفيسور عبد المجيد يانات الذي شرفنا بحضوره، فليتفضل مشكورا. Bonjour, je suis très heureux de participer aujourd'hui à cette journée sur les PME et les startups. Ma communication va porter sur, je l'ai intitulé, quelques réflexions à propos du mode de financement des PME et des startups. Comme vous le savez, la nécessité de construire une économie basée sur la production et les startups est un objectif d'ailleurs que le chef de l'État a particulièrement souligné lors de sa rencontre avec les médias nationaux et publics et privés. Ainsi, les opérateurs économiques sont tous appelés à contribuer au développement du pays, car à la création des richesses afin de sortir le pays de la dépendance des hydrocarbures. La mise en œuvre de moyens de développement des petites et moyennes entreprises PME et des startups est considérée aujourd'hui comme étant un des procédés permettant de s'affranchir de cette dépendance des hydrocarbures. Et pour la concrétisation de cet objectif, il a été créé un ministère, je cite, un ministère de la micro-entreprise, des startups, de l'économie, de la connaissance. Vous voyez, c'est tout un titre assez évocateur, dont les attributions sont en outre, et je cite, de mettre en œuvre la politique et la stratégie nationale de promotion et de développement de la micro-entreprise, des startups, des incubateurs et de l'économie numérique. Fin de citation. Plus concrètement, il s'agit donc de lever toutes les contraintes
et obstacles ne permettant pas le développement de ces entités. Au premier rang de ces contraintes, évidemment, figurent les mécanismes de financement actuellement en vigueur. L'examen de ces mécanismes de financement de ces entités, c'est-à-dire des PME, des start-up et de la micro-entreprise, révèle les constatations suivantes. Tout d'abord que le dispositif de microcrédit semble, à ma connaissance, bien adapté aux besoins de l'activité des micro-entreprises, que le régime de financement des petites et moyennes entreprises s'apparente à celui applicable à n'importe quelle entreprise éligible au crédit bancaire, malgré les mesures d'aide et de soutien instituées par la loi du 20 janvier 2017. Enfin, que le mécanisme de financement des start-up ne saurait se suffire de la mise en œuvre du fonds d'appui et de développement de l'écosystème des start-up. Je suis arrivé à cette constatation. Je vais peut-être maintenant passer assez rapidement à la description un petit peu des différents modes de financement assez rapidement, pour vous montrer un petit peu que pour vérifier un peu ces conclusions que je viens de vous donner. Tout d'abord, sur le dispositif de microcrédit. Il y a un texte qui est assez important, c'est le décret présidentiel du 22 janvier 2004. Alors, ce dispositif est destiné à la création d'activités pour des bénéficiaires, y compris ceux ayant des activités à domicile, afin d'acquérir de petits matériels, matières premières. Il y a une condition assez importante, c'est que ces crédits ne sont accordés qu'à des bénéficiaires à titre individuel. Je dis bien, c'est des entreprises individuelles. Et un fonds de soutien, national de soutien de microcrédit a été institué, dont la gestion a été confiée à l'Agence nationale de gestion de microcrédit. Ainsi, les citoyens éligibles au dispositif de microcrédit peuvent solliciter pour leurs investissements un crédit à hauteur de 50 000 dinars minimum, sans que celui-ci dépasse les 400 000 dinars. En outre, ils peuvent bénéficier aussi d'un prêt sans intérêt de l'ordre de 100 millions de dinars, pardon, pas 100 millions de dinars, 100 000 dinars, excusez-moi, 100 000 dinars, afin de compléter le niveau d'apport personnel requis pour justement s'adresser aux banques pour avoir des crédits. De même qu'ils peuvent bénéficier aussi de bonifications de taux d'intérêt que le budget de l'État qui sont inscrits au budget de l'État. En définitive, si on résume un petit peu sur le système de microcrédit, c'est un mode de financement assez satisfaisant. Pourquoi? Parce que, d'abord, il y a un fonds de soutien microcrédit qui permet d'assurer ce financement, le financement de leurs investissements et de leur exploitation. D'autre part, il les rend éligibles au crédit bancaire parce que les risques au deuxième point, sur le système de financement des PME. Nous savons que nous avons une loi d'orientation sur le développement de la petite et moyenne entreprise qui, malheureusement, ne consacre pas beaucoup de dispositions au mode de financement. Nous avons un titre 2 qui est intitulé, un titre 2 de cette loi, qui est intitulé « Des mesures d'aide et de soutien à la promotion des PME », qui énumère un certain nombre de facilitations, comme par exemple l'accès au foncier, etc. Mais en fait, il faut aller tout de suite au chapitre 2 de ce titre, qui est beaucoup plus explicite sur les mesures financières dont peuvent bénéficier les PME pour leur fonctionnement et développement. Ainsi, ce texte a institué un fonds national de mise à niveau des PME, d'appui à l'investissement, de promotion à la compétitivité industrielle. C'est assez long. Donc, vous voyez, non seulement mise à niveau,
appui à l'investissement et promotion pour la compétitivité industrielle. Donc, voilà, on se projette un petit peu dans le marché pour essayer que les PME ne doivent pas rester à un niveau national, mais essayer d'aller un peu plus loin. Bien. Et aussi a été créé aussi un fonds de garantie des crédits et des fonds d'amorçage destinés à faciliter la création d'entreprises. Mais il y a une condition pour bénéficier justement de ce crédit du fonds d'appui. Et cette condition, c'est qu'il faudrait que la part de capital social détenue dans les PME par une ou plusieurs sociétés de capital investissement ne soit pas supérieure à 41%. C'est-à-dire que s'il y a des participations d'entreprises autres dans ce capital, il ne faudrait pas qu'il soit au-delà de 49% pour pouvoir bénéficier justement des crédits. Alors, comment ça se passe un petit peu ce financement des actions d'aide de soutien à la mise en œuvre, à la mise à niveau des PME? Alors là, ici, nous avons la loi de finances pour 2016 a créé, pardon, pas la loi de finances, il y a un décret exécutif qui a fixé les modes de fonctionnement du fonds spécial de mise à niveau des PME, d'appui à l'investissement, à la promotion, à la compétitivité industrielle. Alors, quelles sont les actions qui peuvent être financées par ce fonds? Tout d'abord, il y a des mises à niveau des PME qui consistent à la prise en charge des frais liés à des études de filières et branches, ainsi que des dépenses engendrées par la mise en œuvre du programme du niveau des PME. Deuxièmement, il y a des actions d'appui à l'investissement, dont le coût consenti aux investissements des PME et la prise en charge du coût de réalisation des infrastructures de base devant accueillir les projets d'investissement dans les localités déshéritées ou enclavées, mais seulement avec une condition, l'État peut prendre ses dépenses d'infrastructure à concurrence de 25% du montant de cette somme. Enfin, il y a des actions de promotion de la compétitivité industrielle et il y a des dépenses qui sont allouées pour les dépenses d'investissement en matériel, machines, etc. et surtout des dépenses en immatériel, hein, c'est-à-dire que là, ici, ils peuvent acheter des brevets, des logiciels, pas les acheter, mais louer les logiciels, etc. Le deuxième type de financement dont peuvent bénéficier les PME, c'est le fonds de garantie destiné aux PME, qui a été créé par le ministère de la PME, mais seulement voilà, les conditions de fonctionnement, les conditions et les modalités de fonctionnement de ce fonds n'ont pas encore été prises. Elles sont renvoyées à un texte réglementaire qui n'a pas été pris à ma connaissance. Donc, je peux uniquement dire qu'il existe un fonds, mais les modalités, on ne connaît pas. Voilà grosso modo. En définitive, en ce qui concerne les PME, toutes ces mesures d'accompagnement et de soutien ainsi situées marquent certainement, certes, une évolution dans le système de financement des PME, ainsi que l'intérêt accordé par les pouvoirs publics pour le promouvoir leur développement. Mais ces dernières restent quand même tributaires en grande partie pour tous leurs emplois des crédits bancaires que les banques n'accordent qu'en fonction de leur solvabilité. Et là, ici, nous avons une étude faite par des collègues de l'université, je crois, de Sétif ou de Djidjel, je ne sais pas, et qui a été publiée dans la revue d'économie financière et bancaire et management. C'est messieurs Himran Mohamed et Salhi, qui s'intitule « Le financement des PME et des sociétés en capital risque ». Et là où justement, ils constatent, parce que c'est une recherche avec des chiffres externes, qui constatent que finalement les banques sont assez frileuses pour financer ces PME. Alors en ce qui concerne maintenant, j'en viens et je terminerai par là, par le mécanisme de financement des startups. La création des startups, la création du ministère propre aux startups témoigne de la volonté des pouvoirs publics de projeter l'économie dans le XXIe siècle. Parmi les nombreuses attributions qui sont accordées au ministère, c'est celle de proposer un cadre législatif et réglementaire relatif aux startups, qui revêt une importance
particulière. Vous savez qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore de texte concernant les startups. Je sais qu'il est en préparation, il ne saurait tarder, mais c'est très important. Par exemple, la définition d'une startup, une définition juridique, même par les textes, on ne l'a pas encore. On ne l'a pas encore, mais on l'aura certainement. Mais ce qu'il y a, c'est que quand je dis que la définition, quand je dis que, comme je dis, un cadre législatif destiné et réglementaire aux startups est important. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, il y a un certain nombre d'activités dites de startups qui sont autorisées par le Centre national du registre de commerce à exercer sans qu'elles aient à présenter un contrat de location ou un acte de propriété. C'est-à-dire que là, ici, pour avoir un registre de commerce, c'est des gens qui travaillent chez eux. Cependant, outre ce cadre juridique propre aux startups, le statut juridique, c'est-à-dire les statuts des entreprises de start-up, les statuts juridiques doivent aussi permettre une grande flexibilité juridique afin de faciliter les entrées et les sorties d'actionnaires, de sorte à ce que la prise de participation dans les start-up se fasse très facilement. Et c'est pour ça qu'il faut choisir un moule juridique qui facilite tout cela. Et justement, le Code de commerce nous offre plusieurs moules juridiques, plusieurs types de statuts, mais le moule juridique le plus important et puis qui permet justement cette facilité de rentrer et de sortir un truc, c'est le moule juridique des sociétés par action, des SPA. Il y a dans d'autres pays d'autres sociétés par action, c'est ce qu'on appelle la société par action simplifiée. Mais je pense, à ma connaissance, je peux savoir qu'il va y avoir certainement des créations de sociétés de ce type pour faciliter la création des startups. Alors, donc, pourquoi le moule juridique des sociétés par action est assez important? Tout simplement parce qu'un tiers ou une société de capital investissement peuvent participer au capital de la startup par l'acquisition d'actions sur la base d'un pacte d'actionnaires précisant la durée de la participation et les conditions de sortie de ce tiers ou de ce capital d'investissement du capital. Parce que les tiers ou les sociétés de capital d'investissement prennent des participations dans la société. Comme ça, reste un certain temps et quand la société se développe, etc., ils peuvent se retirer, comme ils peuvent racheter tout. Vous savez, dans le marché des startups est assez compliqué. Toutefois, il y a quand même ce qu'on peut relever dans la loi de finances complémentaires de 2020, c'est qu'il y a un fonds d'appui au développement de l'écosystème des startups qui a été créé, dont l'ordonnateur principal est le ministère de la startup. Et ce fonds d'appui au développement de l'écosystème va permettre d'accompagner durant cette période notamment, peut-être la période où tout se met en place, etc. Et il va accompagner justement les promoteurs de start-up en finançant leurs études de faisabilité, le financement de l'élaboration de leur business plan et de divers frais liés à la formation dans l'attente de l'institution des systèmes de financement particulièrement adaptés aux start-up en tant qu'entreprise, je cite, innovante, à la recherche de fonds d'investissement importants avec un fort potentiel de croissance économique et d'explication financière sur sa valeur future. Voilà, grosso modo, je vais dire sur les modes de financement. Je vous remercie de votre attention. Je vous redonne le petit truc là. أشكركم أستاذي على هذه الكلمة المتميزة والدقيقة في آن واحد. شكرا أستاذ. ونفتتح الآن على بركة الله الملتقى بإحالة الكلمة إلى الدكتور جلال محرزي من أجل افتتاح الجلسة الأولى إن شاء الله.